जगन्नाथ पिलामाने समस्तंकु एचकेसी चैनल को स्वागत। कोरोना महामारी समय रे विद्यालय को जाई पारुन तेणु पाठ पढ़ारे व्याघात सृष्टि होउची निश्चय। विद्यालय को न आसी मध्य निजर मोबाइल माध्यम रे पाठ पढ़ी पारिबा पई मोर ए गोटिए छोटिया प्रयास। आज आमे पढ़िबा नवम श्रेणी साहित्य बहिर द्वितीय कविता पद्म, जार कवि हेउछंती मधुसूदन राव। भक्त कवि मधुसूदन राव 1853 मसीह जन्मग्रहण करी 1912 मसीह इहलीला संवरण करथिले। एही अनन्य प्रतिभा ओडिया साहित्यर एक अन्यतम स्रष्टा भाव में आधुनिक साहित्यर प्राण प्रतिष्ठा कहिले अत्युक्ति हेब नाही। ओडिया प्रबंध साहित्य और शिशु साहित्य को कवि मधुसूदन एक अपूर्व दिग्दर्शन दे जाइछंती। निजर जीवन काल मध्यरे से नसधिक आध्यात्मिक मनोवृत्ति संपन्न थिले। ब्राह्मण धर्म ग्रहण कला परे तांकर एही आध्यात्मिकता वृत्तिगुड़िक उपनिषदीय दार्शनिकता सह संयुक्त होई मणिकांचनर संयोग परी ओडिया साहित्य क्षेत्र में एक अपूर्व दिव्य भावर अभ्युदय करिथिला। मधुसूदन साहित्य रे आध्यात्मिकता रहस्यवादी चिंताधारा ईश्वर भक्ति सह जीवनवादी चिंताधारा एक अद्भुतपूर्व समन्वय दृष्टिगोचर होता है। सत्य शिव और सौंदर्यर एक शाश्वत समन्वय रे मधुसूदन कविता मान पाठक प्राण रे पवित्र विभुबोधर एक दिव्य शिहरण सृष्टि करिथाए। मधुसूदन रचना मध्यरे बाल रामायण, बसंत गाथा, कुसुमांजलि, छांदमाला, कवितावली, वर्णबोध, प्रबंधमाला, उत्तर रामचरित प्रभृति अमूल्य दृष्टि संपद मान ओडिया बाणी भंडार एक एक महान रत्नमणि सम चिर समुज्जल हो रही। आलोच्य पद्म कविताटी कवि मधुसूदन छांदमाला संस्करण अंतर्गत अटे। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व यह कही रखे जे जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम करी आसीछंती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता कड़े थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। एभली करिबा द्वारा आपण आम चैनल रो समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन पाई परिबे और समस्त भिडियो को देखि परिबे जहाँकि पाठ पढ़ारे साहाय्य करिवो। चलंतु आजिर विषय आमे आरंभ करिबा। एई आरंभ करिबारे भाग प्रथम रे आमे कवितार आवृत्ति करिबा। कोटिला वन्य निधि रे पद्म तुही कि अमृते तनु गढ़िला बीही। कोटिला वन्य निधि रे पद्म तुही कि अमृते तनु गढ़िला बीही। तरुप दर्शने मोर हृदय पुण्यानंदे हुए अमृतमय। ढल ढल सुनील सरसी जल, ढल ढल सुनील सरसी जल, ढल ढल श्यामल नलिनी दल, ढल ढल श्यामल नलिनी दल, ढल ढल भास्कर रश्मि उज्जल, ता मध्ये ढल ढल तुही कमल। हस हस बदने हरस भरे अनाई रहिअछु तु दिवाकरे। हस हस बदने हरस भरे अनाई रहिअछु तु दिवाकरे। तो मुखे ज्योति धारा से दिवाकर ढालई अविरल आरे पुष्कर। पिउतु कि आनंदे पीयूष सरी से शुभ्र ज्योति धारा भक्ति करी। पिउतु कि आनंदे पीयूष सरी से शुभ्र ज्योति धारा भक्ति करी। आह कि दिव्य सिरी तहु तुलभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु। मकरंद अमृत हृदय तोहर तहु स्फुरई दास कि मनोहर। मकरंद अमृत हृदय तोहर
ତହୁଁ ସ୍ଫୁରଇ ଦାସ କି ମନୋହର। ସେ ମଧୁପାନେ ମତ୍ତ ମଧୁପଦଳ, ସେ ସୌରଭେ ପରାଣ କେଡ଼େ ଶୀତଳ। ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତେ ରଙ୍ଗା ତ ଶୁଭ୍ର ତନୁ, ବାରେ ଦେଖିଲେ କେଭେ ନ ଯିବ ମନୁ। ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତେ ରଙ୍ଗା ତ ଶୁଭ୍ର ତନୁ, ବାରେ ଦେଖିଲେ କେଭେ ନ ଯିବ ମନୁ। ସର୍ବସଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସ, ପୁରିଛି ତୋ ଅନ୍ତର ରେ ତାମରସ। ସ୍ନେହ କରୁଣା ଭକ୍ତି ପବିତ୍ର ରସ, ପୁରିଛି ତୋ ଅନ୍ତର ରେ ତାମରସ। ନହିଲେ କାହୁଁ ତୋର ଦର୍ଶନେ ମନ, ବିମଳ ପ୍ରେମର ସେ ହୁଏ ମଗନ। ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ। ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ। ପ୍ରିୟ ମୁଖ ନୟନ କର ଚରଣ, ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ସିନା ସୁଖ କାରଣ। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର, ନାମ ସଙ୍ଗତେ ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର। ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର, ନାମ ସଙ୍ଗତେ ଲଗ୍ନ ନାମ ତୋହର। ତେଣୁରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଜନର, ବିଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦ ସୁମନୋହର। ସର୍ବସଭାର ସଦ୍ମ ରେ ପଦ୍ମ ତୋର, ସଙ୍ଗେ ନିଗୂଢ଼ ଯୋଗ ଅଛଇ ମୋର। ସର୍ବସଭାର ସଦ୍ମ ରେ ପଦ୍ମ ତୋର, ସଙ୍ଗେ ନିଗୂଢ଼ ଯୋଗ ଅଛଇ ମୋର। ଜୀବନ ମରଣରେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶି, ଥାଉ ମୋ ମନ ପଦ୍ମ ଦିବସ ନିଶି। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ତୋର ହେବି ନଳିନ। ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି ତେଣୁ ଭରସା, ତୋ ପରି ଶୁଦ୍ର ହେବି ଲବି ସୁଦଶା। ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇଁ। ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ସାଇଁ, ବୋଲି ରାଜୀବ ସଦା ଥିବି ଅନାଇଁ। ଶିଖାଅ ମୋତେ ସଦା ଏ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ, ତୋର ଆଶିଷେ ପୁରୁ ମୋ ମନରଥ। କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ରେ ପଦ୍ମ ତୁହି, କି ଅମୃତେ ତୋ ତନୁ ଗଢ଼ିଲା ବିହି। କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ରେ ପଦ୍ମ ତୁହି, କି ଅମୃତେ ତୋ ତନୁ ଗଢ଼ିଲା ବିହି। ତୋ ରୂପ ଦର୍ଶନେ ମୋର ହୃଦୟ, ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ହୁଏ ଅମୃତମୟ। ପିଲାମାନେ ଆବୃତ୍ତିଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ଏ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସହଜ ହେବ ଆଉ ସୁଗମ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ପଦ୍ମ କବିତାର ଭାଗ ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଭାଗ 2ରେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।